జనకు మించిన మార్గం లేదని ఆ మార్గాన్ని చూపుటకే భగవంతుని అంశతో సద్గురువుల జననం జరుగుతుందని అటువంటి సద్గురువులలో విద్య ప్రకాశానంద స్వామి ఒకరిని ధార్మిక ప్రవచకులు డం జగదీష్ అన్నారు. బుధవారం ఇందిరా ఏకాదశి సందర్భంగా సంపూర్ణ భగవద్గీత పారాయణ అనంతరం వారు భగవద్గీతపై ధార్మిక ప్రవచనం చేశారు. गणपति भवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनस्कुर्वन्नोतिविश्वेदसादनम् ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। ओं ह्रींकारासनगर्भितानलशिखां शौक्लीं कलां बिभ्रतीं सौवर्णाम्बरधारिणीं वरसुधाधौतां त्रिनेत्रोज्ज्वलां वंदे पुस्तकपाशमंकुशधरां षड्भूषितामुज्ज्वलां स्वां गौरीं त्रिपुरां परात्परकलां श्रीचक्रसञ्चारिणीम्। ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्यमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागं स्वस्तनूभिः यशेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्तवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न स्यार्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्।